dito guys, oh. No, naglo-low tide na. Yeah. Okay. Try ko nga pa. Ano ba? Step. Ah, basa! Buset! Joke lang. Basa. Ganda dito guys. Low tide. Galing. Dun, meron pa dun. Meron pa dun, no? Grabe nakik-inom. Oh my goodness. Yan Nobs, on the mix. Salamat kayo. Ikat ang nerbita. Sir, thank you kayo ha. Thank you sa inyo. Kooperasyon mangyuta kay YouTuber ya po ko. Namo ko yaong ingana po. Oh yeah. Ito may rescue. May rescue pa yung bayan na ako si Fina. Sambang. Okay. Hello. Uy, hopis sila yung. Uy. As in, Josefina Jun. At guys, meron taga Josefina guys from Zamboanga del Sur. Alright. Mo? Oh sure. Pwede mo saka. Mularga na ne. Mularga na. Saka akong tani. Shoutout sa mga utangan. Oh my goodness. Okay. Tagalano mo tanan. Okay. Dahil pa shoutout guys. Sila ma'am. Na may pa shoutout taga Josefina. Okay. Sana oil. Grabe po ka daw. Kabayad na di ay. Kulangan pa. Yes, ma'am. Thank you so much. I hope nga maka-adto ko si Pina soon. Schedule. Naong sa ako kayo, simusabay ko ba? Makasabay ko ba? Tama na mag-usamis. Asa mo maagay pa? Di po, adina no? Babalik na mag-usamis? Samis na mulapit. Unhan nga po di ko. Okay, sir. Pero tas 7 minuto ta. Okay kayo. Sige, ma'am. Thank you kay sino guys ha. Okay guys, end of my vlog na. This is Ronald Saluta aka Labits TV. I'm here in De La Paz, Panaon, Misamis Occidental, Mindanao. I'm from Osamis City. Peace out.